Goeienaand. En baie welkom. Ons berig oor Bloemfontein se kopsorge met betogings en gebrekkige dienslewering. Die toekoms van Amazon se nuwe hoofkwartier in Afrika is in die weegskaal weens besware oor die bouterrein. En die Protea mans lei 'n geskiedkundige nederlaag teen Bangladesh in Centurion. 11 mense is in hegtenis geneem op aanklag van openbare geweld tydens betogings by die Mangaung Metroraad se hoofkantoor in Bloemfontein. Lede van die burgerlike beweging, die Mangaung Concerned Community, het die gebied rondom die metrokantore versper. Die polisie het skokgranate op betogers afgevuur wat geweier het om uiteen te gaan. Die beweging eis werksgeleenthede, grond en dienslewering. Voorvalle van opsetlike saakbeskadiging binne die Bram Fischer gebou is ook aangemeld. Die polisie het voertuie geskit wat strate versper. We want new leadership that will be, regardless who is going to lead, that will be inclusive of locals. One of the things that we know for a fact is that administrators, who are people that are employed within Mangaung, the management, all of them are not from Mangaung. That shows you that we are marginalized as locals of Mangaung. There must be hard rock evidence that points us in a direction of some inexorability, that the situation is so bad that we have no choice but to dissolve this council. We are not saying here that that is the route that we are going to take. The MEC has yet to apply his mind to this matter. It's not a decision that you take very lightly, especially barely 5 months after local government elections. Die betogings gebeur op dieselfde dag dat watertoevoer in dele van Mangaung onderbreek is. Die parlement se gekose komitee oor regeringskoördinering het verlede week gedreig om die metroraad te ontbind. Die komitee meen die toestand het versleg ondanks 'n nuwe administrasie. Vullis lê die wêreld vol en bemoeilik toegang tot die gebou. Die parlementêre komitee voer vandag en môre beraadslagings met rolspelers. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO gaan sy kruisgroepe verdubbel deur 4 bykomende groepe in Oos-Europa te ontplooi. Intussen sê Oekraïne dat hy vordering maak om verowerde grondgebied in die suide van die land terug te neem. Vitali Klitschko, die burgemeester van die hoofstad Kiev, sê dat die Oekraïense weermag daarin slaag om besette grondgebied te herower. From the west of Ukraine, from the north, behind the Lutish, and there is a big battle. And from official sources we receive information. Right now the small city Makariv and almost whole Irpin already in the control is Ukrainian soldier. 'n Woordvoerder van die Amerikaanse weermag, John Kirby, sê daar's tekens dat Oekraïners ook begin aanval. We have seen indications that the Ukrainians are going a bit more on the offense now. They have been defending very smartly, very nimbly, very creatively in places that they believe are the right places to defend. And we have seen them now in places, particularly in the south, near Kherson. They have tried to regain territory. VN-verteenwoordigers van Rusland, Brittanje en die VSA het gister beskuldigings na mekaar geslinger oor chemiese wapens. Die Russiese aantuiging verwys na 'n voorval eergister waar tydens 'n ammoniakgaslekkasie ontstaan het by 'n aanleg in die Oekraïense stad Sumy. Rusland beskuldig Oekraïners van sabotasie, terwyl Oekraïne sê Russiese bombardering het die lekkasie veroorsaak. To our deep regret, our predictions about Ukrainian radical nationalist groups preparing to stage chemical provocations on the territories under their control are coming to life. In the evening of March 21, a planned provocation of Ukrainian nationalists was carried out in Sumy, resulting in ammonia leak at Sumy Chimprom plant. Poljanski sê Rusland vrees dat Oekraïne met die hulp van die VSA beplan om chemiese wapens teen sy eie mense te gebruik sodat hy Rusland die skuld kan gee. Die Britse en Amerikaanse ambassadeurs in die VN het die aantuigings verwerp. It's hard not to conclude, given their record in the UK, in Russia against Alexei Navalny, given what we've seen in Syria, that this might well be a prelude to the Russians themselves creating some sort of false flag chemical weapons attack.
I just wanted to come out and respond to the ludicrous accusations that the Russian deputy PR spouted out to you. Russia has also, as they have done already 3 times, accused Ukraine of planning to use chemical weapons. Our concern is that this is a precursor for Russia's plans to use chemical weapons, and we have to make sure that the world hears this and understand what is taking place. Intussen het Pole aangekondig dat 45 Russiese diplomate uit die land gesit gaan word wat verdink word van spionasie. Belarus stuur op sy beurt 'n aantal Oekraïense diplomate huis toe. In Texas in die VSA het tornado's verwoesting in die noordelike en sentrale dele gesaai. In New Orleans is 1 persoon dood. Geboue in en om die stad het erge strukturele skade opgedoen en kragonderbrekings is ondervind. Volgens die nasionale weerdiens is talle mense in die staat beseer. Die res van die streek gaan na verwagting swaar reën en rukwinde van tot 72 km/h ervaar. In Texas, Louisiana en Mississippi is sowat 55.000 inwoners sonder elektrisiteit. In Londen het die stadse ambulansdiens heel party mense vir asemhalingsprobleme behandel. Dit nadat 'n groot hoeveelheid kloorgas by die Queen Elizabeth Olympic Park se swemsentrum uitgelek het. Sowat 200 mense is ontruim nadat die Londense brandweer ontbied is. Inwoners van die omgewing is gevra om hulle deure en vensters toe te maak. Later berig ons oor 'n terugslag vir Amazon wat 'n basis in Afrika soek. Ons gaan voort. Die EFF het die polisie 7 dae tyd gegee om die leier van Operasie dudula in Laks in hegtenis te neem. Lede van die operasie teiken na bewering buitelandse burgers wat klein sakeondernemings bedryf en eis dat hulle die land verlaat. Die EFF het buite die Dobsonville polisiekantoor betoog waar 'n bejaarde man 'n klagte teen die beweging ingedien het. Hy beweer die groep het hom oor die naweek aangerand, by sy huis ingebreek en hom daarvan beskuldig dat hy 'n dwelmhandelaar is. They stripped his cupboards, they stripped his burglars, and when he entered that house, they started pushing him around, demanding drugs from him. And this is why Laks is a coward, because he's not confronting gangsters who are selling drugs in Mitchell's Plain. He's not confronting gangsters in the CBDs of Johannesburg. He's not going to the harbors of this country where drugs are imported from. He's going to innocent people, to old women, old men, because he is a coward. Die groep hou egter vol hulle was net die boodskappers en dat die polisie die operasie uitgevoer het. Our operation, our modus operandi is very simple. We identify hotspots, and then with the information we have, we go to the precinct commander, which is the station commander of the police station, and then we give them information to follow us and operationalize the information we give them. So if ever they want to lay charges against one of our leaders, they should have laid all charges against all of us, even subs. Die polisie voer op hulle beurt aan dat hulle slegs die betogers beskerm het. Operation Dudula will apply for a march, maybe a protest march or maybe whatever. Then by law, anybody is allowed to march. The police then should be with them just to protect them against any confrontation along the way. They are not part of anything illegal. Anything illegal, a docket is open like today, an arrest will be made. Die EFF het 'n skerp waarskuwing gerig. He's a toy soldier and the EFF has come here to accompany this leader to open a case against him, and we want him to be arrested because the police, if they don't make an intervention on what Operation Dudula is happening here in Johannesburg, has already started spreading to Alex. It has already started spreading to the Western Cape. We are going to encourage our people to defend themselves. Hulle het die polisie 7 dae gegee om die groep se leier in hegtenis te neem. Daar is steeds onderliggende spanning in Robertson naby Worcester in die Weskaap na botsings verlede week tussen Basotho en Zimbabwe se landsburgers. Die konflik gaan oor seisonale werksgeleenthede op plase tydens die oes van vrugte en wyndrywe. Volgens die Robertson Arbeidsmakelaars Forum moet die regering ingryp om die spanning te help verlig, aangesien daar nie voldoende oorsig is van arbeidswette nie. Die Robertson Arbeidsmakelaars Forum is verlede jaar in die lewe geroep. Dit in 'n poging om die bedryf te formaliseer en organiseer. Die forum het tans net meer as 30 lede.
Hy sê meer as die helfte van die inwoners van die Nkobela Township is werksaam op plase, maar die meerderheid is nie Suid-Afrikaners nie. Arbeidsmakelaars speel 'n groot rol in die indiensneming van werkers op plase landwyd, veral tydens oestyd. Daar is genoeg kapasiteit om oorsig te doen in die plase nie, in die besighede nie, en om seker te maak dat ons as besighede die mense reg betaal of die toestande, die werkstoestande is reg nie. So dit is nogal 'n groot probleem. Die heel grootste probleem. Kyk, soos ek gesê het, die minister bring 'n nuwe wet. Die nuwe wet is op papier verskillend as die ou een. Maar hoe gaan ons dit implementeer? Hooglo sê die belangrikheid van die landboubedryf as werkskepper en ekonomiese dryfveer kan en mag nooit onderskat word nie en 'n volhoubare oplossing moet gevind word. Hy sê die regering kom nie sy plig na om oorsig te doen nie en dat boere ook om die tafel moet kom sit om oplossings te vind. Daar is sekere plase wat verkies dat jy sekere buitelanders moet gebruik as jou werkers. Daar is plase wat reg doen, wat compliant is, wat werk volgens wet. Adré Weeskap sê onder meer in 'n verklaring dat die aanstel van onwettige buitelandse burgers nie geregverdig kan word nie. Maar hy sê dit is nie sy werk as die landboubedryf om ongedokumenteerde werkers te polisieer nie. Hy sê die departemente van arbeid en binnelandse sake moet hulle deel doen. Die Robertson Arbeidsmakelaars Forum waarsku dat indien die regering nie sy rol meer ernstig opneem nie, daar meer spanning kan volg. Mariska Botha, SABC nuus, Robertson. Die Departement van Landbou het 'n geval van Bek-en-klouseer op 'n kommersiële stoetplaas in Noordwes bevestig. Die departement sê daar is ook 'n uitbreking in die Wembe-distrik van Limpopo. Gevalle in KwaZulu-Natal kom ook steeds voor. Bek-en-klouseer is in Ventersdorp aangeteken. Boere in die Lichtenburg-omgewing, sowat 107 km van Ventersdorp, is bekommerd oor die uitbreking. Ons is baie bekommerd oor die hoeveelheid diere, die hoeveelheid mense wat geraak word hierdeur. Die hoeveelheid diere vandag op die veiling is minder as die helfte van dit wat ons eintlik geboek het vir vandag. Afslaers en rooi vleisprodusente sê hulle berei alself voor vir die ergste. Hierdie uitbreking is ver van die tradisionele areas wat endemies is in terme van Bek-en-klou, naamlik Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal se sekere gebiede in hulle provinsies. En dit kan 'n baie drastiese effek op internasionale handel hê, onder andere dan nou ook van rooi vleis. Die Departement van Landbou sê die plase wat geraak word is onder kwarantyne geplaas terwyl verdere ondersoek ingestel word om die omvang van die uitbreking te bepaal. The farm and other link farm have been placed under quarantine while further surveillance in the area is being conducted to determine the extent of the outbreak. Die departement het boere en vee-eienaars versoek om ag te slaan op die bewegingsbeperkings in die gebiede wat geraak word om te verhoed dat die virus verder versprei. Die Universiteit van die Vrystaat het 'n gewasnavorsingsplatform begin om gewasboere te help wat onder klimaatsverandering deurloop. Die boere moet droogte, gronderosie en die verlies van biodiversiteit trotseer. Die platform gaan rolspelers in die gewasbedryf, kleinskaalse produsente en hulle verwante gemeenskappe bystaan. Gewasproduksie dwing boere om hulle hande diep in die sak te steek en die koste bedreig ook voedselsekerheid. Molefe Moleme boer sedert 2012. Volgens hom is gewas en veeboerdery moeilik. Boere sukkel met droogte, veldbrande en oorstromings. Maybe you've planted last week. This week it rains when the plants are trying to germinate. And the plants now doesn't need too much water because the soil becomes stagnant. Die fakulteit Natuur- en Landbouwetenskap by die Universiteit van die Vrystaat sê sy navorsingsplatform het ook 'n akademie wat ontluikende boere onderrig in sakebestuur en volhoubaarheid.
Die doel van hierdie program is om baie hoë kwaliteit, genoeg kos, maar met hoë kwaliteit en hoë voedingswaarde uit te sit, om aan die einde van die dag iets soos hongersnood te kan weerstaan en vir gemeenskappe te kan sorg aan die einde van die dag. So, by die universiteit doen ons navorsing, maar ons het die vervaardigers, die boere nodig om dit dan verder te vat. Benewens klimaatverandering het bevolkingsaanwas ook 'n invloed op die hoeveelheid beskikbare landbougrond. Die toekoms van die internasionale tegnologiemaatskappy Amazon se nuwe hoofkwartier in Afrika hang in die weegskaal. 'n Tussentydse interdik is onlangs deur die Hooggeregshof in Kaapstad toegestaan wat verdere bouwerk op die perseel verhoed. We have objected very strongly against the inappropriate scale of this development. To want to put 150,000 square meters of concrete bulk on a floodplain in a protected area where they're in between two highly sensitive riverine systems, which is a place earmarked as an epicenter of liberation and resistance for the Khoi San, a place that is seen as the ground zero precinct where dispossession took place in our country in the very first instance. This place needs to undergo its proper grading processes with the South African Heritage Resources Agency. We are in this development because government over 30 years that we've been dealing with it have failed to listen to us. They failed to accept our demands. And we've been at 200 major events with government. We are the leadership that have been there. And when that happened, we decided we are tired of South Africa's bureaucratic jungle that they want to gridlock the Khoi San in. We went and approached the developer directly, and under our right of Indigenous Cultural Agency, we have been able to secure something that no other Khoi structure in this country has ever achieved. I'm what you would term a colored person, and for me, we must stop putting our culture is very important. But we need to look at the bigger picture. Our country is growing and we need to grow with it. I'm sure this will create some jobs, but it's complicated. Natural spaces are important. If this is an important space for the Khoi San, that's super important. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het verswak, hoofsaaklik weens laer tegnologie aandele. Die pryse van goud en platinum was hoër teen die sluiting van die JSE. Brent olie se prys het met meer as 2% gestyg. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei meestal gestyg. Witmielies kos R58 per ton meer en koring R8 per ton. Sonneblom en soja is onderskeidelik R62 per ton duurder en R23 per ton goedkoper. Goeienaand, vandag is Wêreldmeteorologiese Dag. Hartlik welkom. Vanaand verwag ons 'n 60% kans vir reën in die sentrale en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Dit sal bewolk wees in die verre weste, sowel as in die noordelike gedeeltes van die land. Môre sal die reën steeds voortduur, veral hier in die oostelike helfte, en dit is in die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, ook die Vrystaat en KwaZulu-Natal, sowel as die kuslyn van die Wes-Kaap en mooi weer oor 'n gedeelte van die Noord-Kaap. Nou kyk ons na temperature in Gauteng. Pretoria die maksimum daar 27, gedeeltelik bewolk in Carletonville, 25 Vereniging is die maksimum 26 en dan ook gedeeltelik bewolk in Springs 12 op tot 25 grade Celsius. Nou in Limpopo, ons kyk daar na temperature hier in Musina 32, dit sal warm wees, bewolkte toestande in Lephalale 32, Tabazimbi 30 en dan in Phalaborwa 35 grade Celsius. Die volgende provinsie is Mpumalanga en daar kyk ons na Carolina 25, Secunda 12 op tot 25 en matige temperature vir Standerton ook 12 op tot 25 grade Celsius. Nou kyk ons na KwaZulu-Natal, baie water wat vir hierdie provinsie voorspel word. Kokstad 10 op tot 25, verspreide baie en donderbuie in Ladysmith, 'n maksimum daar van 29 en allangs die kuslyn 29 vir Durban. Dit is die voorspelling vir die stad. Nou in die Oos-Kaap, waar ons ook druppels kan verwag vir allangs die kuslyn hier by Klebega 24, Willowmore 25 grade Celsius en reën wat ook voorspel
voorspel word vir Graafrenet. 25 is die maksimum daar. Nou in die Wes-Kaap, 26 vir Vredendal, bewolkte toestande daar, Hermanus gedeeltelik bewolk, ook reën wat voorspel word vir die dorp, en dan kyk ons na Mosselbaai, die tuinroete, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, maar daar kan ook reën neerval. Nou in die Noord-Kaap, veral hier in die oostelike gedeelte van die provinsie waar dit nat kan wees, maar daar in die verre weste waar dit mooi weer sal wees, oor Springbok 27 grade Celsius. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, Vrystaat baie nat, Bloemfontein 13 op tot 26, Sasolburg ook 26 en verspreide baie en donderbuie, wat die voorspelling daar is. Nou in Noordwes, Mahikeng 28 baie nat, in Vryburg ook 28 grade Celsius en dan in Potchefstroom 27 verspreide baie en donderbuie daar. Dit is dan al van die weerdiens, tot ons weer gesels. Totsiens.